kita akan belajar tentang hypothesis difference dahulu. So hypothesis difference ni adalah berdasarkan n is equal to 1. Sorry, bukan n saya ambil k lah. K maksudnya kumpulan kumpulan sama dengan 1 dan kumpulan sama dengan 2 dan kumpulan lebih besar daripada 2. T1 against the T2 ini adalah time lah. Maknanya kita monitor pagi dan petang dan kita ada dua column here. The first column will be normal. Normal ataupun dipanggil sebagai parametric, and then lagi satu adalah tak normal. Yang ini dipanggil sebagai apa? Non-parametric. Baik. Semalam kita dah buat satu ujian namanya apa? One sample. Ya Allah pandainya. One sample t-test. Dan dia punya tak normal, kita akan pakai apa yang dipanggil sebagai Kolmogorov-Smirnov test ataupun ujian normality lah. So kat sini sebenarnya KS test. KS test ni usually kita tak buat lah sebab kita dah buat ujian normality. Just nak maklumkan kepada you all So semalam kita dah buat ujian. So ujian yang semalam kita buat tu, mari kita buat ulang kaji balik. Boleh? Boleh. Apa null dia? Yang pertama, mari kita buat yang pertama. One sample. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa fungsi one sample t-test ni? What is the functions of the one sample t-test? Ingat, apa-apa test, dia mesti ada fungsi. Fungsi dia apa? Test difference. Dia nak test difference apa? Difference of value. Value ni adalah mean, mean population ataupun mean samples against one standard ataupun one value. Itu dia punya tujuan. Ini tujuan anda kena ingat lah. Kenapa anda buat one sample t-test? Kenapa saya buat one sample t-test? Kenapa? Because I want to test all the marks of your statistical score just now that you answer with the standard of values. Faham ya? So macam mana nak buat? Macam biasa, anda mesti ada null, anda mesti ada alternative. So what is your null? Mu is equal to 65 and then mu is not equal to 65. Ataupun dalam bahasa lain kita akan kata apa? There is no significant difference of stat score between standard. Standard kita berapa? 65. So kita punya alternatif kita akan kata apa? There is difference of the stat score between standard. Okey, dah tulis dah? Benda ni saya kena wajibkan semua tulis. Sebab apabila anda tulis, maka anda akan ingat sampai anda berhujung nyawa lah. Okey, dah tulis. Null dia dengan alternatif. Dah tulis. Number 1. Now we are going to do the step number 2. Step number 2, usually we are going to say alpha you all berapa? 0.05. Okey, step number 3. Step number 3 ni apa yang anda akan buat sekarang? Anda akan buka SPSS lah. Kita akan run and report. Our stat value are going to be reported and then kita akan reportkan juga kita punya p-value. So mari kita buat sama-sama ya. Go to your SPSS. Dah go to your SPSS dah? Dah ya. Okey, kalau anda telah buka SPSS anda, maka kita akan buka data kita lah. Okey, ini SPSS saya. Tuan-tuan boleh lihat pada layar. File open data. Okey. Semalam ada satu data namanya data.sav. Kalau siapa-siapa yang tak ada data, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk download datanya di dalam folder. Okey, ini data saya dan saya ada dua tab, nama data view, variable view, data view, variable view. Okey, dekat data view dan variable view ni, you can see over here, I got score, I got score.cat, I got age.cat. Okay, now, I'm going to make a testing. What is the testing that I want to do? I want to test whether the score here having any significant difference or having no significant difference with the standards. What is our standards? The standard is the value. What is the value? 65. So how to do that? Go to analyze. Go to the compare mean. And then go to the one sample t-test. Why we are going to use this instead of the non-parametric is because the data is normally tabulated. Data ini adalah bertaburan normal. Okay, dah klik dah? Dah. Okay, then you have the test variable over here. You are going to insert the test variable. What is our test variable just now that we are going to do? Score. Okay, masukkan score tuan-tuan dan puan-puan ke dalam one sample t-test. Dah masukkan? Ini step yang pertama. Okay, saya ulang balik. Mungkin ada yang tak perasan. Saya ulang balik. Go to analyze. Go to the compare mean.
Go to the one sample t-test. Dah pergi dah. Dah pergi, klik lah klik. Macam saya ni saya nak tunjuk sebab tu saya tak klik lagi. Klik. Anda pun jangan tunggu je, klik je. Dia akan keluar a table like this and then you have one sample t-test and then you need to insert your test variable. In this case, I'm going to insert my score. So insert your score inside the test variable like this. You insert it already? Yes, that's very good. And then you need to refine your test value. So I'm going to insert 65. So 65 is my test value. Apa dia? 65 is my test value. And then I'm going to click OK ataupun paste. Dalam episod hari ni saya tekan butang paste. Sebab saya nak generate syntax. So syntax saya dah siap. Tapi output saya tak keluar. There is no statistical output. I need to highlight the test and then click the run button over here or Control R or Command R for the Mac user. Ya. After that, I'm going to observe something like this. Keluar ke tidak seperti ini? Keluar ya. Yang kawan-kawan kita semalam ada yang masalah tak keluar ni, nanti bagi tahu saya ya kalau betul tak keluar. And then you are going to be something like this and you need to report. What you need to report? The stat value. Where is the stat value? The t value here is the stat value, which is the minus 17.55. Inilah kita punya stat value. So what about our p value? So our p value is actually p less than 0.001. Okay. So tuan-tuan dan puan, tolong tulis dalam kertas. Nak tulis macam mana? Seperti yang saya tulis tu. Nampak tak? The stat value is this value, minus 17.55. And then the p value is p less than 0.001. Okay, dah tulis dah? Belum? Tulis. Nak cari dekat mana? Nak cari dekat mana? Dekat output. Okay, silakan. Ada kemungkinan berbeza dengan t value saya. By right dia samalah. Tapi kalau berbeza, mungkin sebab version dan the algorithm being used to calculate those t values. So, inilah t value tuan-tuan dan perempuan. Nampak ke tak nampak? Nampak ya, kalau kecil sikit saya mohon maaf, saya pun tak boleh nak besarkan. Tapi yang inilah perlu dimasukkan ke dalam step nombor 3. Nampak ya? Saya dah masukkan. Dah tulis dah? Bagus. So now, kita tuliskan juga our p value. So the p value over here is also indicated that the value is less than 0.01. Ini cara penulisan yang betul ya. Iaitu p less than 0.01. Jangan sesekali tuan-tuan dan perempuan membuat demikian. Jangan sesekali tulis dalam tesis anda macam ini. Salah. P value anda adalah demikian. Salah. Sekejap. Dia load. Yang itu. Salah. Kalau dia memang less than, you kena tulis. Ini adalah kaedah yang betul menulis di dalam tesis. Okey? Jelas? Jelas. Sekejap lagi saya akan ajar macam mana nak buat jadual. Saya tak ajar dulu sekarang sebab nanti saya nak bagi dia sebagai di hujung-hujung. Okey, kemudian kita akan pergi kepada step yang keempat. Step yang keempat apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Decision. Yes, that is a very good answer, the decision. So what is the decision that we have just now? Decision. So decision kita reject ataupun fail to reject. Yang mana satu tuan-tuan dan puan-puan akan pilih? Reject ke fail to reject? Okey, saya nak dengar lelaki je jawab. Reject ke fail to reject? Pandai kuat sikit lelaki. Reject ke fail to reject? Guys, reject that is correct. So kita akan reject. Kita akan reject apa? Pandai, kita akan reject null. So the null will be rejected. So null kita sekarang akan di reject. Null kita akan reject. Kita akan reject null lah. Kita akan reject null. So bila tuan-tuan dan perempuan telah reject null, so apakah kita punya conclusion? Kita akan reject null. Null tu akan hilang. So apa conclusion kita tuan-tuan dan perempuan? Pandai. So bila kita reject null kita akan bagi tahu that is different. Betul tak? That is different mean population kita dengan standard. So ini adalah cara kita buat hipotesis yang pertama. One sample t-test. Faham? Faham ke tak faham ni? Okey, buat benda yang sama. Saya nak anda buat benda yang sama. Now I give you another example. Kajian terbaru yang dibuat oleh bahagian pengurusan latihan di Uganda. Ni bahagian pengurusan latihan Uganda pula lah. Tadi bahagian pengurusan latihan Malaysia. Ni bahagian pengurusan latihan Uganda mendapati maka statistik ni sepatutnya 60 je. Apa dia? 60. Jadi tuan-tuan dan perempuan dipersilakan untuk membuat ujian hipotesis sama ada populasi mean kajian kita yang 94 orang ni sama dengan 60
ataupun tidak sama dengan 60. Silakan, boleh buat ujian hipotesis itu sekarang. Saya bagi masa 2 minit sahaja. 9.17 sampailah 9.20. Silakan. Saya bagi hint jawapan dia betul hanya apabila anda buat 5 step. Anda tak buat 5 step, salah. Sila buat sekarang. On the question just now, whether there is a different or there is no different, I just going to recap the answer that probably all of you try to understand what is the answer, kan? Allahumma shalli ala Muhammad. I wrongly put the data, not here. Okay, never mind. I just empty it, everything. So yang pertama, there is no significant difference of the statistical value with 60. Sebab kita buat konon-konon tadi adalah bacaan 60. Betul? Kita akan buat andaian demikian. Dan kita punya alternatif adalah there is a significant difference with the value of 60. So we have the alternative hypothesis as follows. Alpha kita macam biasa 0.05 ikut jumhur ulama. Kemudian saya dah runkan dia. Macam mana nak run? Analyze, compare mean, one sample t-test. So I'm going to reset first. Reset dulu. Lepas tu tuan-tuan masukkan score. Kemudian masukkan test value kita hypothetically as 60. And I'm going to click the paste button. And then you are going to generate the syntax like this. If you are very clever, you just change this one. Kalau anda pandai lah sebenarnya. Buat apa nak pergi buat balik, analyze semua tu kan. Kalau anda pandai lah. Even saya pun tak pandai macam tu. Betul tak? Saya buat balik. Saya buat balik tu sebab nak bagi jawapan dekat awak supaya awak tengok macam mana nak buat jawapan dia. Itu pun masih lagi ada yang tak boleh follow ya. Never mind. So kalau nak mudah sebenarnya cara dia ambil je yang atas ni. Okay, copy, paste kan. Itu sebab awak belajar syntax. Awak tukarkan je lah. Oh tadi Dr. Syazwan kata 60. Ambil lah 60. So highlight dan run saja. So dia akan dapat output seperti berikut. So saya akan tuliskanlah nilai statistical value saya berapa? 0.699. What is my p value ladies and gentlemen? 0.486. So this is my values that are going to be inserted inside the jadual. Atau dalam penulisan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi adakah saya reject ataupun fail to reject? Oleh kerana nilai dia 0.486, therefore saya akan salah. Saya akan fail to reject. Saya akan gunakan yang alternatif, iaitu bukan alternatif, fail to reject lah. Sebab apa fail to reject? Alpha dia lebih besar daripada p value dia lebih besar daripada alpha. Remember, more than fail to reject, more than lah. P value kita ni more than our alpha, therefore we fail to reject null. So dengan kata lain, anda nak reject, tak boleh reject. You want to reject, tak boleh. You tak boleh reject. Therefore, you are going to make a conclusion based on what is left behind. Apa yang tertinggal? Iaitu yang tertinggal adalah there is no significant. There is no significant inilah yang akan menjadi tuan-tuan dan puan-puan punya apa? Conclusion. So, you akan kata, you punya final step making a conclusion, there is no significant difference of the stat score with the standard value. Okey, nanti ayat dia yang panjang saya akan ajar sebentar lagi ya. So secara umum dia kalau kita nak tulis ayat yang cantik, kita akan tulis macam ni ya. Tuan-tuan dan puan boleh follow. Kita akan kata there is no significant difference of apa dia? Stat value with apa dia? With standard at the level of significant, level of significant berapa? 0.05, where the stat value sama dengan berapa dan p value sama dengan berapa. Ni nanti saya tuliskanlah untuk tuan-tuan dan puan-puan ya. Lepas itu barulah tuan-tuan dan puan-puan buat ayat yang cantik. Tak apa, ni nanti kita akan belajar, by the time to time kita akan tunjukkan. Jelas, ini adalah khalas. Apa dia? Khalas. Apa maksud khalas? Selesai. Apa dia? Selesailah sudah yang pertama yang diulang balik dari semalam, namanya one sample t-test. Okey, selesai. Okey, dah selesai, saya akan buat macam ni lah. Ni dah selesai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada kalanya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat perbezaan bagi menguji ada beza ke tidak bagi dua kumpulan. Contohnya seperti gender. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan punya data adalah pertaburan normal, therefore, you need to use the another test. But before